Hoćemo ili nećemo, u naše živote sve više ulazi struja. Odavno koristimo veš mašine i fenove i ne znam šta sve ne na struju. Čak i auti koji nisu bili na struju imaju akumulator da bi mogli upaliti, da bi mogli po noći voziti, tako da struja nam je svaki dan tu prisutna. A od kada su krenule ove recenzije bicikla, električnih i romobila, nastalo je pravo natjecanje koji će od silnih modela biti jedna oprema u našem kamperu. Znači šta će biti standardna postava za kamper. I za sad imamo jedan set koji će to vjerojatno biti, ali u borbu je ušao još jedan bicikl. Radi se o malom biciklu, onako neobičnog izgleda, ali to ćemo sve vidjeti u nastavku. Prvo naravno trebamo otpakirati ovaj paket, izvaditi van, složiti ga, a onda ćemo nastaviti dalje. Ako biciklić bude premali, imamo kandidata, vozit će ga Maro. Je tako, Maro? Idemo izvaditi bicikl, ajde. Biciklić mali, svjetla sad pali, on nije baš mali. Pod guzu ga stavi, amortizira ko pravi, po rupama dok pali. Svjetla se voze, dok gledaju nas koze. Stop svjetlo nam blica, jer ima tu žica. Punimo ga strujom, a sebe sa žujom. Idemo po stazi da asfalt on mazi. Rokamo mi tako, s mjesta me pomako. Jurimo po gradu i gladimo mi bradu. Face smo glavne, postajemo slavne. Samo malo nam treba da stignemo do neba. Do klupe u parku ili negdje u jarku. Rolamo ko pume jer tihe su gume. Do zvijezdak treba, zato nema beda. Pusti sve luzere što gledaju kruzere. Ne trebamo glisere, ni sjajne bisere. Lovimo mi ribu, a nemamo getribu. Ni motor 500 konja na benzin što vonja. Već urbane mašine što došle su iz Kine. I dobro nam je tako, ne nosimo mi sako. Brija sa biciklom, brija sa biciklom. Biciklić mali, svjetla sad pali, on nije baš mali. Pod guzu ga stavi, amortizira ko pravi, po rupama dok pali. Svjetla se voze, dok gledaju nas koze. Stop svjetlo nam blica, jer ima tu žica. Punimo ga strujom, a sebe sa žujom. Idemo po stazi da asfalt on mazi. Rokamo mi tako, s mjesta me pomako. Jurimo po gradu i gladimo mi bradu. Face smo glavne, postajemo slavne. Samo malo nam treba da stignemo do neba. Do klupe u parku ili negdje u jarku. Rolamo ko pume jer tihe su gume. Do zvijezdak treba, zato nema beda. Pusti sve luzere što gledaju kruzere. Ne trebamo glisere, ni sjajne bisere. Lovimo mi ribu, a nemamo getribu. Ni motor 500 konja na benzin što vonja. Već urbane mašine što došle su iz Kine. I dobro nam je tako, ne nosimo mi sako. Brija sa biciklom, brija sa biciklom. Ekipa i ljeto, i tako ti je to, eto. I to je to, sklapanje je završilo. Ono što nam ostaje sad je da skeniramo ovaj QR kod gore, koji ću ja skinuti sada, poslije se to odlijepi da bi se mogu vidjeti šta je na ekranu dolje kad se upali, ali ću ga spremiti zato što ne znam još ko će u stvari voziti ovaj bicikl, ali ono što mogu reći da je definitivno zgodan, da ono što je najjednostavnije kod njega, da se može preklopiti guvernal, koji ide evo ga skroz dole, ide uz kotač. Kad se spusti sjedalo ili se izvadi van, doslovce možete ga staviti, skinuti pedala, polegnuti ga u gepek i stvarno će vam zauzeti minimalno mjesta. Mogu voziti odrasli, a koliko vidim mogu ga voziti djeca, klinci. Mislim da bi klincima ovo bilo jako zanimljivo, zato što nije velik, na struju je, mogu svi sa njime otići klinci i jako zanimljiva stvar. A možete spakirati, evo stvarno, ko ima neki karavan ili nešto tako, ili ide na kampiranje ili ovako samo na more. Mislim da svakom na moru bi došao barem jedan bicikl koji bi se ponesao jako dobro. Tako da ovo je jako zanimljiva stvar. Onako, kad sam vidio ga na slici, neobičnog izgleda, a opet sa druge strane bi jako zanimljiv. Ono što se dešava, što ima još zašto se skida ova aplikacija, zato što ovdje ovo je baterija
koja se, koliko vidim, ne skida. I, ok, mali bicikl može se unesti u kuću, stan, napuniti ili u podrumu, bilo gdje, ali ono što je zanimljivo je što ovdje ovo svijetli i čak mijenja boje. Tako da se mogu promijeniti boje, a mogu se i, ja mislim, podesiti da se mijenjaju cijelo vrijeme. Tako da baš zanimljiv biciklić i ostaje nam da ga testiramo, malo isprobamo kako vozi. I sad ostala mi još jedna stvar da skeniramo ovaj QR kod. Evo ga, ovdje imamo sada za skinuti aplikaciju za iPhone, znači ili Android. Instaliraj. Sad ćemo pričekati da se instalira aplikacija. Imamo 3 brzine, znači 3 stupnja snage. 0 km, 0 na sat se vozimo, baterija je čak i dosta puna, fali jedna crta koliko vidim. Ok. Nakon što sam skenirao QR kod da mogu skinuti aplikaciju i još onda kasnije kod prijave drugi QR kod, sve vas vodi u ovome prijavi korak po korak. Prva boja crvena, druga ne znam, ova, pa onda treća ova, pa četvrta ova, peta ova i onda stavimo na save i onda se one mijenjaju. Evo ga, zgodna stvar. Make this go away. I need a top shelf drink to set me straight and a little bit of honey to make this go away. Don't even chew her prey, just swallow me whole. It's just a little bit of heart. Eisenville je globalni lider u proizvodnji električnih romobila i električnih bicikla, a cilj tvrtke je poboljšati iskustvo vožnje kroz stalne inovacije i moderan pristup mobilnosti. Pratići principe održivog razvoja, Eisenville nudi praktična, ekološki prihvatljiva, moderna i pristupačna prijevozna rješenja. Njihova vozila omogućuju jednostavnije, povoljnije i ugodnije svakodnevno putovanje. Danas gledamo Eisenville EB1S, električni bicikl koji dolazi s motorom od 250 W, dok maksimalna vršna snaga doseže čak 500 W. To omogućuje glatko ubrzanje i brzinu od 25 km/h, što ga čini vrlo zanimljivim za gradsku vožnju, svakodnevne obaveze ili kampiranje i putovanja. Jedna od velikih prednosti ovog modela je domet od 50 km s jednim punjenjem baterije, što znači da bez problema možete obaviti duže vožnje bez stalnog razmišljanja o punjenju. EB1S ima kompaktan i sklopiv dizajn, što je posebno praktično za spremanje u kamper, automobil ili stan. Lagani sklopivi okvir omogućuje jednostavno nošenje i transport, a upravo to ga čini odličnim izborom za urbanu vožnju i putovanja. Bicikl je opremljen velikim 14-inčnim pneumatskim gumama dimenzija 14x2,125, koje su punjene zrakom i pružaju bolju udobnost, stabilnost i prijanjanje na gradskim cestama. Za sigurnost su zadužene prednje i stražnje disk kočnice s automatskim prekidom rada motora tijekom kočenja, što osigurava bolje zaustavljanje i dodatnu sigurnost tijekom vožnje.
I vrijeme je za zadnju riječ. Ovako, biciklić mi se jako dojmio, da vam kažem. Uvijek to kažem, lijepo mi ovo, lijepo mi ono, ali stvarno sve više i više rade sve bolje i bolje bicikliće. Ovaj ovako bicikl na prvu, kad ga vidite, izgleda malo čudno, malo smiješno možda, a onda kad ga uvidite uživo, kad probate sjest na njega, pa kad se poravozate, onda vam napravi pravi gušt. Znači ovo malo čudo ne mora se tjerat na pedala, kad se stisne ovdje gas, ide 25 na sat. Toliko idu skuteri u Njemačkoj. Znači ako klinci od 15 godina, 16 godina koliko, kad polože za A1, da voze skuter, benzinski, znači ograničeni su na maksimalno 30 na sat. Znači preporuka 25, ali maksimalno budu do 30. Ovaj biciklić dostiže tu brzinu i doslovce na njemu se juri. Najviše što mi se dojmilo na njemu, znači što mi se svidlo ovako za klince, pa i ovako fora za u grad, za doslovce preklopi se, to ste vidjeli, skine se sjedalo i onda imate ovako jako nizak, još ako se skine pedalo, može se polegnuti negdje u gepek i možete ga ponesti bilo kuda. Da kilažu dura, znači ima jake gume. Prvu vožnju sam malo na polupraznoj radio, poslije sam i malo dopunio. Čvrste gume, disk spreda, disk straga i ovdje kao što vidite ima ovaj veliki amortizer koji stvarno je debel, znači doslovce može se onako 100 kilaž na njemu bez problema voziti kao što se ja vozim. 98 kila imam. Tako da bicikl je fora. Evo, mogu reći da je jako fora. Prednje svjetlo, znači ova cijev, zadnje svjetlo koje treperi kad se stisne kočnica, bez obzira da li prednja, da li zadnja, plus mačje oči, znači sigurnost je tu. Za Europsku uniju napravljen da ide 25 na sat, pošto bicikl ne treba registraciju, pošto je do 25 na sat, tako da to je to. Eventualno kaci ga na glavu i može se voziti. Sve u svemu jako fora i jako povoljna cijena, tako da izbor koji se isplati. Vjerujte mi. I ništa, to bi bilo to za ovaj puta. Pozdrav i vidimo se neki drugi puta.